Okay guys, kani basic installation ta sa solar setup. Sa kanina system is 5,000 watts. Specs niya 5,000 na off-grid, SPF 5,000 na off-grid. Complete set na ni. Na siya monitoring na Wi-Fi dongle. Na DC isolator, SPD, unsa ng SPD kana mao ni siya ang lightning protection. Naabot tay DC breaker na almost 20 amperes. Then kani is battery na 125 amperes na battery breaker. Dapat ang ganito butang atong AC. So connection na to is kuan man siya 2 volts kada isa, pero 2 volts pero 420 AH. 2 volts 420 AH. So buhat to na to is series lang siya tanan. Tuduan ta mo saan pag-install battery na naka-series na 24 pieces ni siya para makabuo ta og 51 volts or ang ginatawag nito 48 volts. Kay mugana niya itong inverter o 51 volts, minimum of 48 volts. So mo ang starting mo ni ato ang negative, blue ni ato positive. So bato na nato is series lang, positive, negative, positive, negative, positive. Then mo ni siya first na group of cell, mo ni second group of cell. So series, third group of cell, series, fourth group of cell, series. Then maabot na siya to ang positive side. So diri nato ibutang atong positive ug negative sa to ang breaker. So kaning breaker padulong ni siya sa asa ni siya na padulong. Battery breaker ato is padulong ni siya sa input. DC input ang nakabutang. Tayo DC input. So pwede na mo na si inverter. Ang next na to is wala pa sila na human pa sa taas. Nagtaod pa sila og solar panel na tayo ginatawag diri na DC input pod, PB input. So PB input. Dara na to ibutang atong solar panel. Solar panel breaker padulong diri sa DC isolator. Pag na-repair pwede na to ma-on off. Actually pwede na ni siya breaker. Pwede na ni siya breaker lang, pero mas better protection at the same time naatay switching DC isolator. From DC isolator kato pa na siya, padulong na siya, morning padulong sa taas, iputang sa solar panel. So ito lang ang basic installation. Imana lang na to dapat ang inverter na to is kung unsa ang yang requirement minimum voltage mo ato sundon. Battery na to is 48 volts dapat ang minimum para muganin ni siya grow watt. Lang guys, any inquiry and question, please contact lang Solason Philippines Corporation.